кишоварзони вилояти Суғд бо кӯмаку дастгириҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят, шаҳру ноҳияҳои агросаноатӣ ва дар ҳамкорӣ бо мутахассисони раёсатҳои кишоварзии ноҳияҳо баҳриамалигардонии нуқтаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дастуру супоришҳои сарвари давлатамон ки ҳангоми ҷаласаҳои ҳукуматӣ, сафари корӣ ба вилоят, вохӯрии мулоқот бо кишоварзон ва суханронӣ дар маҷлиси фаъолон ба миён омадааст, фаъолияти худро ба роҳ монда кӯшиш доранд то ба афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва фаровонии бозори истеъмолии мардум ноил гарданд. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ нисбати соли пешин дар вилоят якчанд маротиба зиёд гардид. аз ҷумла истеҳсоли пахта бо вазни физикӣ, истеҳсоли картошка, истеҳсоли сабзавот, истеҳсоли ангур, инчунин маҳсулотҳои соҳаи чорводорӣ ба монанди истеҳсоли шир, гӯшт, гӯшти парранда, истеҳсоли тухм нисбати ҳамин давраи соли пешин тадриҷан зиёд шуд. вақте ки дар паём ҷаноби олӣ таъкид карданд ки оид ба ҳамин бунёди боғҳои интенсивии тамоили содирот дошта, соли ҷорӣ кишоварзони вилоят дар майдони 85 гектар боғҳои интенсивӣ бо усули обёри қатрагӣ аз ҷумла ба монанди зардолу, шафтолу, олу, бодом, беҳи, чормағз ва бодом бунёд карданд ки дар алоҳида боғҳои бунёдшаванда бо иштироки пешвои муаззими миллат Эмомалӣ Раҳмон доир гардид. باید با همین رو قید نمایم که جهتی سوارناک استفاده بردن زمین‌های کاری آبی از یک زمین گرفتن دوستی حاصل سال جاری کشاورزان ولایت در میدان 19355 هکتار کشتی تکراری گذراندند که این نشان داد نسبت به همین دوره سال پیشین 1307 هکتار زیاد بوده. بیشتر درآت‌های غله‌دانگی ها من جوار مکه برای دون شال سبزوات پولیزی کارتوشکه و زراعت‌های خوراکی چاروا کش گذرانده شد. طی 30 سال آخر میدان کشتی غله‌دانگی‌ها نسبت نشانداد سال 1991 33.8%، میدان کشتی کارتوشکه 14.9 مرتبه، سبزوات 3.1 مرتبه، پالیزی ها 3 مرتبه و میدان عمومی باغ‌ها 3.6 مرتبه افزوده طلبات اهالی ولایت با عضوقواری به پورگی قانع گردانیده شده است. طبق دستور سپارش و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهتی بلند برداشتن حاصلناکی زراعت کشاورزی به خصوص غله‌دانگی‌ها زمینه مساعد فراهم آورده شد. طبق معلوماتی به ما رسیده نشانده‌های امسال با معلومات آماری استحصال 319679.5 تن غله‌دانگی‌ها را تشکیل می‌دهد. یکی از ساحه‌های دیگر و افضلیتناک خواجگی دهات کارتوشک پروری محسوب می‌یابد که بر رشد بامرام آن توجه حکومت جمهوری تاجیکستان و به خصوص پیشوای معظم ملت بیش از پیش است. افزون نمودن مساحت کشت و بلند برداشتن حاصلناکیش میتواند در عملی کردن امنیت عضوقواری مملکت نقش مهم گذارد. طبق معلومات آماری سال 2021 در خواجگی دهات 512,072.5 تن کارتوشک استحصال کرده شد و این نشان داد سال 1991 به 21,540 تن برابر بود. طی سالهای صاحب استقلالی تاجیکستان تحت سروری، دستگیری و پشتیبانی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کشاورزان مملکت توانستند که غناوت بازار استعمالی مردم را با کارتوشک، سبزی، پیاز، سبزوات و دیگر محصولات کشاورزی خوراکه تامین نمایند.